Всем снова привет. Hei kaikille taas. Olen Dennis. Меня зовут Денис. Меня зовут Денис. Ja tänään me jatketaan meidän oppimista. Ja tämän oppitunnin aihe on tervehdys ja mukavia ilmaisuja. Приветствие ja вежливые фразы. Tervehdys, приветствие, приветствие, привет, terve, привет, terve. Ja tässä mulla on tämmöisiä kaikenlaisia tervehdyksiä ja mukavia fraaseja. Okei, aloitetaan tästä ensimmäisestä. Eli terve. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Puhutaan здравствуйте, jos puhutaan monille eri henkilöille, jos niitä on monta siellä ihmisiä. Здравствуйте. Tai jos puhutaan, jos esimerkiksi mä vaikka yksin ja mulle sanotaan здравствуй. 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 Tai здравствуйте. Seuraavaksi on suomeksi hei ja venäjäksi se on привет. 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 Näkemin on до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Seuraavaksi hei. Se tarkoittaa, jos me lähdetään pois ja sanotaan, että hei hei. Пока. 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 Пока я пошел. Hei. Minä lähden. Пока я пошел. Sitten jos halutaan sanoa hyvää huomenta, se on доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Hyvää huomenta. Hyvä päivä on sitten добрый день. Добрый день. Добрый день. Eli добрый ja доброе se on hyvä. Ja утро se on aamu. Ja день se on päivä. Seuraavaksi, jos lähdetään nukkumaan, sanotaan vaan hyvää yötä. Eli venäjäksi se on спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Se tarkoittaa varmaan sitä, että rauhayötä. Spokojni, se on rauha. Spokojni, se on rauhallinen. Sitten jos tehdään jotenkin väärin tai haluat jotenkin kysyä, eli anteeksi, jos haluat vaikka kysyä anteeksi, mikä sun nimi on, mä kysyn извините. Как вас зовут? Извините. 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 Anteeksi. Извините. Kyllä se toinenkin sana käy tähän. Joskus sanotaan извините, joskus sanotaan простите. 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 Anteeksi. Missä on vaikka kauppa? Простите. Где магазин? Где магазин? Простите. 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 Anteeksi. Sitten seuraavaksi on tervetuloa. Se on добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ja siihen me vastataan yleensä kiitos, eli спасибо. 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 Spasiba. Seuraavaksi ole hyvä. Eli vaikka meille sanotaan kiitos, me sanotaan ole hyvä. Siis vastataan ole hyvä. Пожалуйста. 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 Sitten jos meillä on tämmöinen tapaaminen ja halutaan sanoa, että oli kiva,
tutustua, eli esimerkiksi toi hauska tutustua tai oikein mukavaa. Sanotaan очень приятно, очень приятно, очень приятно, очень приятно, 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 очень приятно. Kyllä se on da venäjäksi, da, ja ei se on niet, niet, elikäs da, niet, da, niet. No niin, katsotaanpa seuraavia esimerkkejä, dialogia mulla on tässä. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Денис, а вас? А как вас зовут? Меня зовут Антон. Очень приятно, взаимно. До свидания, до свидания. Eli se oli näin, että здравствуйте, terve, здравствуйте, terve. Меня зовут Денис. Minun nimeni on Denis. Меня зовут Денис. А как вас зовут? Mikä sun nimi tai mikä teidän niminne on? А как вас зовут? Меня зовут Антон. Minun nimeni on Anton. Меня зовут Антон. Hauska tutustua. Очень приятно. Очень приятно. Взаимно. Samoin. Tai mullekin. Eli мне тоже. Mulla on tässä sulussa. Мне тоже. Eli se tarkoittaa, мне тоже se on sama kuin mullekin. Että sitten näkemin. До свидания. До свидания. No vielä kerran ja vähän hitaammin. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Денис. А как вас зовут? Меня зовут Антон. Очень приятно. Взаимно. До свидания. До свидания. Okei, tämmöinen yksinkertainen dialogi. Ja sitten katsotaan vielä muutama tässä. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Антон. А я Денис. Добро пожаловать в Петрозаводск, Антон. Спасибо. Эликас. Привет. Хей. Привет. Хей. Как тебя зовут? Mikä sun nimisi on? Меня зовут Антон. Minun nimeni on Anton. А я Денис. Entä minä olen Denis. А я Денис. Добро пожаловать в Петрозаводск, Антон. Tervetuloa Petroskoihin, Anton. Спасибо. Спасибо. Kiitos. Tämän vielä kerran. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Антон. А я Денис. Добро пожаловать в Петрозаводск, Антон. Спасибо. Спасибо. Tämän vielä pieni dialogi tästä. Добрый день. Здравствуйте. Извините, вы наш новый учитель? Да, меня зовут Иван. Очень приятно. Elikäs. Добрый день. Hyvää päivää. Добрый день. Здравствуйте. Terve. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Извините. Вы наш новый учитель. Anteeksi. Oletteko te meidän uusi opettaja? Извините. Вы наш новый учитель. Да, меня зовут Иван. Kyllä, mun nimeni on Ivan. Да, меня зовут Иван. Да, меня зовут Иван. Очень приятно. Hauska tutustua. Очень приятно. Очень приятно. No niin, me katsottiin pikkudialogit ja tervehdyksiä ja muita mukavia fraaseja. Kiitos tästä oppitunnista ja nähdään ensi kerralla. Hei hei!